बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई है, दिन है बुध का। सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिलसिला एक के बाद एक मुकदमा दर्ज हो रहा है। संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं जिनमें उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए, शहर शहर मुकदमों का सिलसिला है। इसमें से फजलुर रहमान साहब मुश्किल में नहीं बल्कि नून लीग पर भी बड़ा कड़ा वक्त आएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जब इस खबर की डिटेल में हम जाएंगे तो फिर आगे जाकर चीज़ें वाज़ेह होंगी, क्योंकि नून लीग ने हमेशा फजलुर रहमान साहब के लिए नरम गोशा रखा है, ताकि पीपल्स पार्टी ने भी। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं फजलुर रहमान साहब की तकरीर के बाद, उनके मुतनाज़ा बयान के बाद, कि अब खुलकर नून लीग को उनके खिलाफ आना पड़ रहा है। एक के बाद एक वज़ीर के बयान, सीनियर क़यादत में से बयान आ रहे हैं। लेकिन क्या मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा बरह रास्त फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ आएंगे? यह है असल सवाल। अगर ये बरह रास्त ना आए तो फिर मामला और ख़राब होगा इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान। अब आप देखिए खबर क्या है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर गुजरांवाला के बाद, पहले गुजरांवाला और अब कसूर में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उम्र कैद या कैद की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। शहरी मोहम्मद असलम की दरख्वास्त पर थाना सदर में 3 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्ज FIR में कहा गया है कि 13 जुलाई को कसूर में जलसे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और फ़ौजी शहदा के बारे में दिल आज़ार और तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए। दफ़ा 124A बगावत और इसके अलावा रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत या बेवफाई पर उकसाने और हवा देने से मुतालिक है कि इन्होंने ये सारे जुर्म किए हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दफ़ा 153A मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान नफ़रत या दुश्मनी फैलाने, मुख्तलिफ गिरोहों या तबक़ात के दरमियान अदावत या नफ़रत को फ़रोग़ देने का जुर्म है। इसकी सज़ा आम तौर पर 5 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। दफ़ा 505 बे अवाम में खौफ, बदअमनी या बगावत पर उकसाने वाले बयानात और ऐसे बयानात या अफवाहें फैलाने पर आयद होती है जिससे अवाम या मुसल्लह अफवाज में बेचैनी या अमन आमा को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। इसकी सज़ा 7 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। अब अंदाज़ लगाइए, 7 साल कैद, जुर्माना या ये दोनों, और इसके अलावा दफ़ात हैं जो उम्र कैद तक जाती हैं। फिर ये भी खबर आ रही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी से मुतालिक दरख्वास्त पर जज ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को तलब भी कर लिया है। गुजरांवाला में दायर रिट पिटिशन में कहा गया है मौलाना फजलुर रहमान ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि फजलुर रहमान साहब की सारी जमात फजलुर रहमान साहब के साथ खड़ी है। कोई मुआफ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या एहसन इकबाल हों, क्या ख्वाजा आसिफ हों, ओन चौधरी, दीगर लोग, वो फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, उन पर ज़ाहिर प्रेशर है। लेकिन इनके जो सबसे बड़े कानूनी माहिर हैं फजलुर रहमान साहब के, कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने टेलीविज़न पर आकर कहा है कि जी फजलुर रहमान साहब ने क्या गलत कहा है। टेलीविज़न पर इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने जो भी बातें की हैं वो आइन और कानून के मुताबिक की हैं। जबकि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी ये फ़ौज के जो है ये इस तरह से है, वैसे है, वर्दी पहन कर आओ, इलेक्शन लड़ो, फिर तुम्हें पता लगे, इस तरह से उन्होंने बात की। अब मामला काफ़ी बिगड़ गया है और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यही बात अब आगे बढ़ेगी जब तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा, ये हाईएस्ट नून लीग की लीडरशिप है, इसी तरह बिलावल भुट्टो, उधर आसिफ अली जरदारी साहब, ये इस लेवल के लोग जब तक कंडेम नहीं करेंगे, जब तक कंडेम नहीं करेंगे, मजम्मत नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि मुक़्तदरा इस पर खुश नहीं होगी कि ये नहीं कि आप निचली लीडरशिप है और बस, क्योंकि फजलुर रहमान ने बयान दिया है तो उसी लेवल की लीडरशिप इनको कंडेम करे, और ये नहीं कि आप इनके साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन लड़ रहे हों, इनके साथ मिलकर मुलाकातें कर रहे हों, इनके साथ मिलकर तरामीम की बातें कर रहे हों। अब फ़िलहाल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा तज्ज़िया ये है कि नून लीग यानी नवाज़ शरीफ साहब, मरीम साहिबा और इसहाक डार कह लें, शहबाज शरीफ कह लें, ये बरह रास्त फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ इस तरह का मजम्मती बयान नहीं देंगे, शदीद तनकीद वाला, बस हल्का फुल्का इस तरह जी मुनासिब नहीं था फलां, इस तरह की कर देंगे। तो इस वजह से फिर और दूरियां बढ़ेंगी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान और इस तरह पीपल्स पार्टी के दरमियान। ये आपको आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा। हो सकता है मेरा तज्ज़िया गलत हो और इस कदर सख्त लहजे में बात कर दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एहसास होगा कि फजलुर रहमान साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मौका महल देख कर बात करते हैं, और उन्होंने इससे अब प्रेशर मौजूदा हुकूमत पर भी डाला है, नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर भी डाला है, ये सब कहकर।
اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور جو تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں، جس طرح سہیل رائٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، جولائی میں زوال ہے ہی ہے، اور ابھی تو مڈ جولائی ہے، اور میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ مڈ جولائی تک کابینہ میں رد و بدل ہونا ہے۔ اب لسٹ شہباز شریف صاحب کو پہنچ چکی ہے، اور شہباز شریف صاحب دل پر پتھر رکھنے والے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، اس لسٹ کے مطابق وہ نہیں چلنا چاہ رہے، لیکن ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اگر مگر کی، تابع داری کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ ووٹ تو ہے نہیں، فارم 47 ہے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے یا نظریں نہیں اٹھا سکتے، جو کہہ دیا گیا ان کو کرنا پڑے گا۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، بس اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کرنا تو ان کو پڑے گا۔ تو اب زوال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، سہیل رائٹ صاحب اپنی بات پر قائم ہے، وہ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، بیانیہ اور معیشت، بس یہ دونوں اگر ٹھیک کر لیتے اگر تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ صاف کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کون آئے گا، لیکن یہ جا رہے ہیں، یہ نہیں میں کہہ سکتا کون آ رہا ہے، لیکن یہ جا رہے ہیں کیونکہ جگہ خالی نہیں رہتی۔ یہ ابھی بھی ٹھیک کر لیں، ہمدردیاں میری ان کے ساتھ ہیں، اگر یہ بیانیہ ٹھیک کر لیں جو ان سے نہیں ہو رہا، فارغ ہیں، یہ کون سا بیانیہ، کچھ نہیں بنا سکے، کیا بیانیہ بنائیں، انہوں نے ٹھیک ہی کچھ نہیں کیا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ اسٹیبلٹی لا رہے ہیں، ڈیفالٹ سے بچا لیا، کوئی بیانیہ نہیں ہے یہ، نہ لوگوں سے ان کی انگیجمنٹ ہے، لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں۔ دوسری معیشت دن بدن نیچے ہے، پہلے کہتے تھے اسٹاک ایکسچینج، وہ بھی نیچے جا رہی ہے، پیٹرول کہہ رہے ہیں جی روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں گے، تو لہٰذا دونوں کام ان سے سنبھل نہیں رہے، اور نہ ہی آنے دنوں میں لگتا ہے کہ سنبھل سکیں گے، کیونکہ سب سے اچھی پیشگوئی یہ ہے کہ تاریخ دیکھ لیں تو ان کو 5 سال ہونے کو ہے، تو جو کام یہ 5 سال میں نہیں کر پائے وہ یہ اگلے 5 دن میں، 5 مہینے میں، یا اگلے 5 سال میں بھی کیسے کر لیں گے۔ پاک فوج کے خلاف بیان بازی پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی دائر درخواست پر پنجاب کے ضلع گوجرانوالا کے ایڈیشنل سیشن جج فیصل جبیل نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا۔ گوجرانوالا ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ گوجرانوالا میں دائر پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے۔ پٹیشنر منظور قادر بھنڈر نے کہا مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں شہداء کا مذاق اڑایا ہے۔ گوجرانوالا ایڈیشنل سیشن جج فیصل جبیل کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات کتنی بڑھتی ہے، کہاں جا کر رکتی ہے، کیا کیا اس میں ہوتا ہے۔ آخر میں یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے، وہی میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، بیانیہ اور معیشت جو نہیں ہو رہی، تو اس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ وفاق میں ذرا کابینہ میں رد و بدل کر کے، کھاڑ پچھاڑ کر کے تھوڑا سا ٹائم بائی کر لیا جائے کہ دیکھیں ہم بس ٹھیک کرنے لگے، دیکھیں ہم نے یہ بدل دیا، یہ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح پنجاب میں بھی ہلچل آئی ہوئی ہے، بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، متعدد ڈپٹی کمشنر تبدیل کر دیے ہیں، یہ آنیاں جانیاں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کمشنر بدل دو، فلانے کو ادھر لے آؤ، اس کو ادھر کر دو، یہ سب تبدیلیاں کرتے چل جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اور اسی طرح وفاق میں، یہ صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے، یا وہی بیانیہ یہ ہے کہ جی اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکا 4.5-5 سال میں فلاں کا تھا، ہمیں نہیں کرنے دیا گا، وہ نہیں کر دے گا، اب ہم نئے تقرر و تبادلے کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے گا ڈلیوری ہو جائے گی، گورننس بہتر ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ صرف کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے ہے جو کہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔